ekipa. Danas na repertoaru imamo GSX-era 1185 konja, brutalan motor, bar sam tako čuo, nisam još imao prilike voziti. Gabaritno mi se sviđa, znači može ga voziti neko ko je malo viši. Od opreme imamo ovdje od kočnica standardni Tokiko, pumpa je Nissinova, znači standardna Suzukijeva kombinacija, kad su se odlučili uvesti malo bolje i agresivnije kočnice što bi bio zapravo Brembo. 6 stupnjeva prijenosa, znači 6 brzina, ne treba on uopće govori koliko je ovaj motor snažan. Yoshimura ispod full, inače u tvorničkom modelu dolazi sa 2 auspuha, znači s jedne i s druge strane. Nekome je to ružno, čak sam čuo nekim ljudima da se povraća od toga. Ja više volim kad su 2 auspuha, međutim ovdje imamo slučaj gdje su spojene 4 grane u jednu. 3 moda, šta bi još se obratio pažnju. 2007. godine kad je izbačena ova linija Suzukija, bačena su 3 moda vožnje, znači A, B i C. C je najjadniji mod, pod navodnike, B bi bio nešto srednje i A je ono što nama treba zapravo kod ovog motocikla, znači njegova potpuna snaga. Nisam još pokušao voziti u sva 3 moda, vidit ćemo na otvorenoj cesti kako će se ponašati po gradu. Gume su na njemu Diablo Super Corsa, znači kao neki polu slik. Baza je kod tih guma šta kad su ladne ne drže ništa, kad se ugriju nema bolje. Interesantna stvar kod ovih motora je što su 2005. godine kad je izašla linija K5, motor više nema žmigavce, znači žmigavci su mu integrirani u retrovizore i ovdje nazad u far kao i štop svitlo, šta mu u stvari pomaže na atraktivnom izgledu. Ovako naoko što se meni ne sviđa je rezervar iz 2 dijela, znači polu plastika, polu željezo. Nisam baš neki veliki fan toga, volim velike stare rezervare, međutim ovaj rezervar je konstruiran tako da vas ne baca puno naprijed, ali ste i dalje znači non stop u borbenom položaju. Ova Yoshimura mu daje prekrasan zvuk. Kočnice znamo svi da su kod Suzukija najgore od svih motora, dok Suzuki nije počeo koristiti Brembo. Imamo ovdje tvornički amortizer volana kao i svi Suzuki, znači ne znam koliko ste upoznati s tim, ali svi Suzuki od 1985. Znači kad je proizveden prvi GSX-er, svi imaju tvornički amortizer volana. Do sad su bili mehanički, 2005, 2006, 2007, 2008 i nadalje. Taj amortizer volana je elektronski. Kočnice nisu agresivne kao kod Yamahe, međutim i dalje su brutalne, znači motor se stvarno ukopava. Zanima me kakva mu je ciklistika. Motor ima 210 kg, nisko mu je težište pa je onda dosta lagan kad sidite na njemu pa ga mičete lijevo desno. Volija bi vidi kako će se ponašati po gradu, znači kakav je ovjes. Ovjes može biti mekan, ali da je motor čvrst, znači da se osjećate sigurno. Naprijed imamo upside down vilicu. Kod ovoga modela je specifično to što su na ovu godinu, to jest na 2007. i model 2008. ugradili uljni kumplug. Te godine je to nazvano kao povratak kralja, znači Suzuki je opet briljirao na tržištu. Udobnost u okvirima R motora je isto fantastična. Imamo naravno i zadnje sidalo, međutim ovaj motor trenutno ima poklopac sica. Kilometar sat je ostao standardni, znači girometar, digitalni kilometar sat. Gorivo i dalje ne znamo koliko ga imamo kao i na svim R motorima, Suzukijevim pogotovo. Imamo znači samo lampicu od rezerve. Kao što vidite motor stvarno onako na oko kad dođete blizu njega pari mali. Međutim kad vidite ovdje stvarno imate dosta prostora između, znači tank nije sabijen ko kod Yamahe, ko kod Honde, nego je motor dosta prostran. Kao što vidite možete se sakriti iza vizira bez ikakvih problema, što je velika prednost, jer inače to bude malo problem ako vam volan stoji ovdje kraj kolina. A ovdje možete vidjeti da je motor dosta komodan. Ne bi vam više puno duljija, čuo sam sve najbolje o ovom motoru i sad ćemo ga provozati malo po gradu, malo izvan grada. Evo vidite kako izgleda kokpit. Znači Suzuki je tu ostao jednostavan, sviđa mi se ovaj analogni mjerač okretaja. Imamo tu standardni brzinomjer digitalni. Znači tu imamo prikazane stupnjeve prenosa, tu se nalaze modovi A, B i C koje pomičemo ovdje pomoću ovih tipki, znači kakav mod nam paše. Uljni kumplug sam već spomenuo, znači to je uvedeno tek tada na 2007. godini, znači kad je izašla ova linija motora. Dosta više priče, idemo se malo provozati.
Evo sad ćemo malo baciti neki review motora kako se ponaša po gradu. Moram reći da stvarno ima mekan ovjes, čvrst je, ne znam uopće kako bi to objasnio. Znači mekani ovjes, a čvrst. Znači ne mogu vam opisati kako se sigurno osjećam sa ovim motorom. Položaj sidenja je fantastičan. Znači ruke su tako reći ispružene. Rezervar je konstruiran tako da ne stojim cijelo vrijeme na rukama, već sam nekako baš lipo izbalansiran. Brutala. Kao što vidite, evo vozim ga u četvrtoj na 2500 džiri bez ikakvih problema. Znamo da je okretni moment bolestan. Znači ako se hoćete vozi lagano, bez nekoga presinga, bez problema, znači možete ići lagano za razliku od nekakvih motora od 600 kubika. Problem kod motora od 600 kubika je, znači oni vas non stop tiraju da ih vrtite u visoke žire, zato što do 5, 6, 7 hiljada, ovisi kako koji motora, ne služe ničemu, znači stvarno su zakurac, kad moram to tako reći. Na šta bi još obratio pažnju? Ja sam uvijek bio džir da Suzuki mora biti plavo-bijeli, to su Suzine boje. Međutim, evo sad koliko sam se uspio zabaviti na ovome, ne bi mi stvarno smetalo ni da je žut. Zajebavam se ka, ma nije uopće boja bitna, bitno je da je makina dobra. Za početak neki dojmovi. Nisam se, ne pamtim kad sam se ovako zadnji put zabavio na motoru. Znači motor je fantastičan. Kakva ciklistika. Koji položaj sidenja. Kraju ovaj video sa ovim brutalnim motorom koji je ispunio sva moja očekivanja. Jednostavno nisam uspio naći zamjerku. Tražio sam, pokušavao sam, gledao sam di je tanak. Mislio sam da će biti loš zato što je dosta mekan motor i mislio sam da će to stvarno stvarati probleme u vožnji, međutim iako je mekan, jako je čvrst na volanu i daje perfektne karakteristike što se tiče ciklistike, vožnje, snage. Ako se mislite zakupiti ovaj motor, ja ga definitivno preporučam. Morate izdvojiti 6 do 7 tisuća eura za ovaj motor polovni,
Naravno da je u urednom stanju, da je tip top, znači tvornica bez nekih kineskih dijelova. To jedina zamjerka što bi ja još nadoda su kočnice. Znači volio bi samo da su mrvicu agresivnije. Kao na primjer na novim godinama kad je Suzuki počeo ugrađivati Brembo na motor, dok nije bila ova kombinacija Nissina i Tokika. Sve ostalo brutalno, udobnost fantastična za po gradu, nisam se uopće satra, napravio sam dobar džir i sad mi je jasno zašto ga svi hvale. Mislim, svi hvale svoj motor naravno, ali ovaj motor je stvarno brutalan. Tako da bi moja za kraj da ocjenu 9,5 od 10, jer naravno moram svakom motoru naći neku zamjerku. Ovdje bi to bile eto te kočnice, sve ostalo je brutalno. To bi bilo to za danas, vidimo se u sljedećem videu, nadam se da ćemo uspjeti provozati opet neku bolesnu zvjerku. Ali ovo je definitivno best buy u okvirima trkaćeg motocikla.